ଅଶୁଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛିଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୟାକରି ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ ତାହେଲେ 31 ରୁ 33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ। ଏଣୁ କଣ ଖାଇବା ଅବା କଣ ପିଇବା କି ଅବା କଣ ପିନ୍ଧିବା ଏହା କହି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜାତି ମାନେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଅତଏବ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଜିର କଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜିର କଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜି ଯାହା ରୋଷେଇ କଲେ ଆଜି ଖାଇଲେ ହେଲା। କାଲି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ମାରିକି ରଖିଛନ୍ତି, କାଲିକି ଖାଇବେ କି ନା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା। କାଲିର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ କାହାକୁ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, କଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏହା କହି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମର ଚିନ୍ତା କଣ? क्या खाएगा तू, क्या पिएगा तू, खाली खाली এইটা কোন খাইব, কোন পিইব, কোন পিন্ধিব, এইটা চিন্তা। এবেରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରଭୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଲକଡାଉନ ନ ହଉ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଲୁଗାପଟା କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଏଇଥର ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ହଉ। ପିଠାପଣା ବନେଇବି କାହାକୁ ଦେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, କେକ୍ ବି ବନେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ରୋଜ କେକ୍ କିଛି ବନେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଥର ହେଲେ ତମର ପ୍ରଭୁ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଟିକେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦିଅ ରାଜା, ସୁଯୋଗ ଟିକେ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ହବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ ଖାଇବେ, କଣ ପିଇବେ, କଣ ପିନ୍ଧିବେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆପଣ 25 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କଣ ଖାଇବ ବା କଣ ପିଇବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, କିମ୍ବା କଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ? ତାପରେ 26-27 ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଙ୍କି ଦେଖ, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ? ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆପଣ ଆୟୁ ଦଣ୍ଡେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ? ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଅଛ? କ୍ଷେତ୍ରର ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ବିବେଚନା କରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବଢନ୍ତି। ସେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୂତା କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ବସ୍, ତଥାପି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ଭଉଣୀଟାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ କହିଲେ ପୁରା ବାଇବଲ ପଢି ସରେଇଦେବେ। ବହୁତ ବଢିଆ ପଢୁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, ଏଇଟା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ ତମର। ଏଇଟା ତମେ ଚିନ୍ତା ବି କର ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଯାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ଆୟୁର ଦଣ୍ଡେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ? ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ବଢେଇ ପାରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବଢେଇ ପାରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବଢେଇ ପାରିବେ କି? ତ ଆମର ଚିନ୍ତା ଖାଲି ଖାଇବା, ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା ଚିନ୍ତା ଜାଗା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବୁଝେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଲାଇଫର ପର୍ପସ ଟା କଣ, ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝି ପାରୁଛୁ। ଆଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ଏବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଛୁ, ସେତିକି ଆଗ ଫରକ ଅଛି। ଖାଉଛୁ, ଆଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ। 5 ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ନହେଲେ ମୁହଁଟା ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସତ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଡାଲି, ଭାତ, ଆଚାର, ପାମ୍ପଡ ହେଲେ ବି ପ୍ରେଜ ଦଲ ଡାକା। ଆଉ କଣ କହୁଛି, କି ସ୍ୱାଦ, ଡାଲିଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ଡାଲମାଟା ବାବା ବାବା କି ସ୍ୱାଦ। ଆଗ
मटन चिकेन हेले भी मुहटा पूरा टाण होइके रहउतिला मटन जदि बहुत सिझाई देले कोन बोली कहउतिलु एटा डालमा भलिया हे जाईची पूरा सिझी जाईची जदि न सिझिले ए जानी के बनैची परा मोर दांत बथा एमती करिछि माने गोटे अतृप्त आत्मा धरिथिला ए लॉकडाउन रे से अतृप्त आत्माटा पळैछि कोठी भी तृप्तता नथिला प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को शिखाउछन्ती दिन मानकर वाक्य द्वारा मो प्रभु को धन्यवाद दिए लिखा जाउछि कोन हमर चिंता खाइबा पीबा चिंता नै हला वाक्य मते को जाई नै आउली न कोन आज्ञा खाइबा पीबा चिंता रे पसी गेले बोल कहते हला खाइबा चिंता मोर नाही तो मु आपन कहिबा पाई चाहे थरे जण को घर को डाकितिले मीटिंग थिला संडे सर्विस थिला खाइबा पे डाकितिले सेई घर रो स्वामी स्त्री और चर्च आसी नांती खाल रंधा बडा लागि छ मु देखली अरे जा घर तो खाइबा पे कहले सेमन तो आसी नांती परे गलारु दांत देखाई कोन बेले कहउछंती आज्ञा आपण आसीबे बोले आज्ञा हमें आज गिरजा भी जाइनो रसई लागिलो भोक लागुतिला बोले खाइली बोले खाइबी नता दे तांग खाना जे माने गिरजा प्रार्थना करंती ने तार खाइबा पे भी इच्छा लागे नै तेनु मु मीटिंग रे जेबे भी जाय कोए जा घरे खाइबार अछि आगो मीटिंग रे बसिबो तापरे जाय बनेबो तमे जा बना जेतेले बनाओ प्रभु हमको एमती का पेट देइछंती जेतेले भी खाइ पानी किछि प्रॉब्लम नै सकाळ 10टा देले खाइबू 12टा देले खाइबू 4टा देले खाइबू 6टा देले खाइबू न देले भी चुप हेके रहिबू खाइबाटा टेंशन नै सोइबाटा मते सेमति एका एबे सोइले भी निद आसीबो मते 12टा सोइले 12टा आसीबो 4टा सोइले 4टा आसीबो एते सुंदर पेट देइछंती एते सुंदर निद देइछंती प्रभु को मु बहुत बहुत धन्यवाद दूची कारण हमर प्रायोरिटी सेटा नु प्रायोरिटी सेटा नु कोन लेखा जाउची पढिबे आपण 33 पद किंतु तुमे माने प्रथम रे ताहांकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करो प्रथम कोन ताहांकर राज्य और धार्मिकता एटा हमर लाइफ रो उद्देश्य अटे एटा हमर लाइफ रो प्रभु बड़ विषय ताहांकर राज्य और धार्मिकता आज मु आपण मानकू जो प्रसंग रे वाक्य देबी से प्रसंगटी हला धार्मिकतार आशीर्वाद प्रसंगटी कोन धार्मिकतार आशीर्वाद प्रिय भाई भौणी माने जणे धार्मिक लोक से मुंडरू पाद जाए आशीर्वाद युक्त लोक अटे जो माने धार्मिक अटंती खाइबा पीबा पे कांगाली नुहे किंतु प्रभु को राज्य पाई चिंता करंती सेई विषय के चिंता करंती से माने मस्तकरू पाद पर्यंत खाली आशीर्वाद युक्त आका लोक एटा म कहिबा पाई चाहे जणे लोक जदि धार्मिक होई जाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिकी यीशु को रक्त रे परिष्कृत हैला परे ताकर वाक्य मानिकी ताकर आज्ञा पथन चलीबा पई जे आरंभ करे प्रिय भाई बणी माने तारो मुंडरू पाद जाय केवल ब्लेसिंग 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 एटा आज म कहिबा पाई चाहे प्रभु आज अमान को अनुग्रह करंती वाक्यटी छोट अटे किंतु गुरुत्वपूर्ण अटे एटा आपण को पाए मो पाए प्रभु अमान को अनुग्रह करंतु पढ़िबे टिके हितोपदेश तार 10 पर्व 6 पद धार्मिकर मस्तकरे आशीर्वाद वर्ते मात्र दुष्टर मुख दौरात्म्य ढांके प्रिय भाई बहन माने धार्मिकता विषय कहिला बेल को जद आपण मुंडरो आरंभ करिवे लेखा जे धार्मिकर मस्तकरे कोन वर्ते आशीर्वाद वर्ते केते सुंदर कथा लेखा लो देखंतु धार्मिकर मस्तकरे आशीर्वाद वर्ते तार मुंडरू आशीर्वाद स्टार्ट हो जाए केते सुंदर कथा लेखा जाउछि धार्मिकर मस्तकर आशीर्वाद वर्ते मात्र दुष्टर मुख दैरात्म्य ढांके मस्तक मस्तक धार्मिकर मस्तकरे कोन वर्ते आशीर्वाद वर्ते जदि आप कौन खाइबे कौन पीबे चिंता नहीं तांकर राज्य और धार्मिकता मु केमिति धार्मिक हेबी मोर प्रभु धार्मिक अटंती तेणु मु भी धार्मिक हबार अछि प्रभुंकर डिमांड मो ठार कोन अटे तुमे धार्मिक हो कारण मु धार्मिक अटे मु पवित्र अटे तुमे पवित्र हो तुमे आहुरी धार्मिक हो काहे कि धार्मिक हबो कारण धार्मिकर मस्तकरे आशीर्वाद वर्ती थाए आशीर्वाद अभिशाप नहीं
आज प्रभु आपण को मत अनुग्रह करंतु आपण जदि धार्मिक अटंती आपण मस्तक आशीर्वाद वर्तिब आपण को लोक पाखे मुंडे हाथ थुआई प्रार्थना करबा आवश्यक नहीं ऑलरेडी तार मस्तक आशीर्वाद आसीबो खाली धार्मिक होगा दरकार आपण अधार्मिक समाज रे बास करछंती चारियाडे अधार्मिकता चारियाडे दुष्टता चारियाडे मंदता एटा आपण टेंशन न हो वर्स्ट लोक मान मध्य रे वर्स्ट टाइम रे से सराउंडिंग जहां भी होना कहीं कि आपण कॉलोनी आपण अपार्टमेंट आपण साही जहां भी हो अपार्टमेंट हो कि डिपार्टमेंट हो जाई आसे नहीं कौन करबे आज्ञा समस्ते सेमिति कौन समस्ते सेमिति एबे देखो तो आम देश रे प्रभु मान को अनुग्रह करंतु प्रिय भाई बहनी माने आपन को मते धार्मिक होबा को पड़िबो कारण धार्मिक रो मस्तक रे पड़िबे टिके 10 पर्व 2 पद दुष्टता जात धन किछि फल दिए नाही मात्र धार्मिकता मृत्युरु उद्धार करे कौन करे धार्मिकता प्रिय भाई बहन माने धार्मिकता आपण को मृत्युरु रक्षा करि थाए धार्मिकतार धन माने मृत्युरु धन रक्षा करे नहीं विपत्ति रे धन काम रे आसे नहीं धार्मिकता काम रे आसे धार्मिकता दानियल को ने सिंहगात रे पकाई देले सत कथा किंतु दानियल स्वर्गर परमेश्वर को पाखरे मते निर्दोष देखा गले ए राजकर्म रे तो निर्दोष किंतु से प्रभु को दृष्टि भी निर्दोष देखा गले धार्मिक मस्तक रे आशीर्वाद वर्तिबो तेणु प्रिय भाई बहन माने आज समय देखिबे लोक माने कले बले कौशले टिके पैसा टिके हो पैसा 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 प्रिय माने पैसा का पळे थिबो किंतु सुरक्षा नथिबो आशीर्वाद नथिबो तेणु हमर क्षुदा धार्मिकता पय हेबा दरकार जदि गोटे बापा धार्मिक हो गले तांकर मस्तक रे आशीर्वाद वर्तुछि आउ सेटा कोन मस्तक रे माने मोर फैमिली रे मोर लाइफ रे पढ़िबे टिके 16 पद 10 पर्व 16 पद धार्मिकर परिश्रम जीवन जनक पुनी अधार्मिकर आय पाप जनक कोन लेखा छी धार्मिकर परिश्रम देखो तो आपनकर परिश्रम धार्मिक व्यक्तिर परिश्रम को मध्य गोटे ब्लेसिंग अछि आगो मो धार्मिक हई परिश्रम करूतिली हाथ रे किछि धरा भी दउ नथिला जेमिति पैसा आस्तला सेमति भी पळौथिला लेखा लो केते सुंदर देखंतु धार्मिकर परिश्रम जीवन जनक माने धार्मिक मु कहबा पई चाहे धार्मिक ए टू जेड ब्लेसिंग पाइबो ता लाइफ रे से ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग देखिबो सो प्रभु आपण को मत अनुग्रह करंतु आज वाक्य स्टडी करबा समय रे हमें प्रत्येक हमर लाइफ रे ए विषय को हमें गुरुत्व दो ए विषय को हमें प्राधान्य दो जे प्रभु मत अनुग्रह करो प्रभु जेपरि मु गोटे धार्मिक जीवन काटी पारिबी मते सहाय्य करो प्रिय भाई भौणी माने आमर चतुर्पार्श्व पर आमे गुडे प्रकार लोक मान को देखुछु देखि कि विरक्त हेबा दरकार नहीं विरक्त हेबा दरकार नहीं लोक माने केमिति धन उपार्जन करूचंती एडा हमर टेंशन रो विषय न हो आनिबे पुले पुले आनिबे क्वाडे जीव जणा भी पड़िबन किंतु धार्मिक रो जीवन रे आशीर्वाद वर्तिबो एटा प्रभु हमको सिखाउछन आपण तो देखिबे 12 पर्व 7 पद 12 पर्व हां दुष्ट माने उत्पाटित होई आउ न थांती मात्र धार्मिक मानकर गृह स्थायी हेबो कोन हेबो धार्मिक मानकर गृह स्थायी हेबो केते बड़ कथा प्रिय भाई बहन धार्मिक मानकर घर स्थायी हेबो केते सुंदर विषय प्रभु तांकर वाक्य द्वारा
ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ଷୁଧା କଣ ପାଇଁ ଥିବାର ଅଛି ପଇସା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ ଆମର କ୍ଷୁଧା ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ରହିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋର କ୍ଷୁଧାର କଣ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଆମର କ୍ଷୁଧା ଆଉ ଗୁଡେ ବିଷୟ ପାଇଁ ରହିଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଖାଇବ କଣ ପିଇବ କଣ ପିନ୍ଧିବ ଏଟା ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଥରେ ଚୁଟି କାଟିଥିଲି ଏ ଚୁଟି ମୋର ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଚୁଟିର କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଚୁଟି କାଟିଥିଲି ତାକୁ କାଟେ ବୋଲିଲାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଛି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସିଲେ ହେଲା ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆମର ରିଲେଟିଭ ହେବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏବେ ଆମର ଡଙ୍ଗରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଆସିଲେ ପାଖକୁ ଆଉ କହିଲେ ବାବୁ ଆରେ ବାପା ଟିକା ଗଲାରୁ କହିଲେ ତତେ କିଏ କାଟିଲା ଏଇଟା ସେ କାଟିଲା ଯେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ତୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା ନାଇଁ ନା ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ ତୁ କେତେ ଦୁଷୁଛୁ ଦେଖରେ ବାବୁ ତୋର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏମିତି କାହିଁକି ଅବସ୍ଥା ହିଁ କାଟିଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଛୁଟି କେମିତି ବି ଥାଉ ଆହୁରି କଣ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପର୍ପସ ଟା ଆମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଥିବାର ଅଛି ସେଟା କଣ ଧାର୍ମିକତା କାରଣ ଧାର୍ମିକର ମସ୍ତକରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତେ ଧାର୍ମିକର ଗୃହ କେମିତି ହେବ ଲେଖାଯାଉଛି ପଢିବେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଧାର୍ମିକର ଗୃହ ପୁଣି ସ୍ଥାୟୀ ହେବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଗୃହ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଆଉ ନଥାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଟିକେ ଆମର ଜୀବନରେ ଟିକେ ଭେଦ କରୁ ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଆଜି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଲିକି ଆହୁରି ନଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କାଲିକି ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖାଯିବେନି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ କାଲିକି ସେମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଦୁଷିବେ ବି ନାହିଁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଟାଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହୁଛି କଣ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଗୃହ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବେ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା ଅଛି ନା ସେ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ପଢିବେ ଗୋଟେ ପଦଟା ସୁନ୍ଦର ପଦଟା 12 ପର୍ବତର 5 ପଦ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯଥାର୍ଥ ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଯୁକ୍ତ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ସେମାନେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି ଧାର୍ମିକର ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଧାର୍ମିକର ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଇଭେନ ତାର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହବ ତାର ଘର ତାର ମୁଣ୍ଡ ତାର ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆଜିର ମେସେଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମେସେଜ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ମେସେଜ ଅଟେ ଯେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ମୋର ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଧାର୍ମିକ ଆକା ହେବାର ଅଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲେ ସବୁ ମିଳି ଯାଉଛି ତେବେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କାହିଁ ଆତୁର ହେବି ନାହିଁ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବି ନାହିଁ ମୋର କ୍ଷୁଧା ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ହେବାର ଅଛି ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ମୋର କ୍ଷୁଧା ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆହୁରି 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 ସମୀକ୍ଷା କରି 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 ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିବା ଦରକାର ପଢିବେ 12 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦ ହିତୋପଦେଶ 12:26
धार्मिक लोक आपणा प्रतिवासी पथ दर्शक मात्र दुष्ट मानक पथ से मानक भुलाए। हाँ, धार्मिक लोक अपना प्रतिवासी पथ दर्शक से ही केवल चलो नहीं, से अन्य को रास्ता भी देखाइब। धार्मिक लोक को लोक पचारे कौन कर मुझा करी कि सेटा करी कि मैडम टिके कहतु, भाई टिके कहतु, सिस्टर टिके कहतु, झील टिके मत बता एटा टिके कह, एटा आसीबो। प्रिय भाई भौणी माने धार्मिक लोक माने अपना प्रतिवासी पथ दर्शक। तो एबे आपण जानंतु आपण कहा पाखकु आपणकर आगामी विषय पचारिबा पई जाउछंती। धार्मिक पाखे जाउछंती ना अधार्मिक पाखे जाउछंती? आपण का ठारू परामर्श नेबार अछि, का ठारू परामर्श नेबार नाही, एटा आपण जानिबार अछि। सुनि थांतु मो कथा। जतरा आपणकर झियर बाहागर प्रस्ताव आसीबो, आपनको बंधु बांधव को परामर्श नेबाको जांतु नै, जौन रक्षा प्राप्त होई नांती, जौन प्रभु को जानी नांती, सेमान को परामर्श लड़िबे नै। जौन प्रभु को जानी छंती, जौन प्रार्थना जीवन काटुछंती, जौन धार्मिक सेमान को परामर्श नेबे। जागतिक लोक जागतिक भाबरे परामर्श देबो। हां, भलो चाकरी करूछि, भलो दरमा पाउछि, भलो घर अछि, भलो गाड़ी अछि, भलो भलो अछि, हां एटा भलो भलो कहिबे, किंतु बलगाटा कहिबे नै। से माने काई जानी नांती। से माने धार्मिक लोक पचारिबो से परित्राण पाइछि कि? प्रभु भाई जीवन काटुछि तो चर्च जाउछि, तार चरित्र केमिति अछि? एटा धार्मिक लोक पचारे। जागतिक लोक कोन करे, नाई भलो काम करूछि, तम झियोटा जाई कि रानी ही कि थिबो कि कोन रानी। एमति रानी माने सब एबे बासन माजी माजी घरे बसछन, आउ किछि नाही। से लोक तार व्यवस्था करी सारिछि। कारण पैसा जत आसे दुर्बुद्धि भी आसे, पद भी आसिले दुर्बुद्धि भी आसे। जदि प्रभु को जानी नांती, से लोक कोन ना कोन भूल करी बसिति बसे। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करन। प्रभु को न जानी थिबा लोक तार द्वारा कोन समस्या होई आपण जानि ना। आज गोटे खबर सुनुतिली, व्हाट्सएप की फेसबुक रे नाही, सामना सामनी हला। जने लोक गोटे हाईली एजुकेटेड लोक गोटे बड़ पोस्ट रे अछंती, तांकर ऑफिस रे गोटे सामान्य झाड़ू मारिबा स्त्री लोक ता पथरे पड़ी की ता सहित विवाह करी की सियारे तांकर स्त्री पिला सब अछन, ताको छाड़ी की एबे कोन करछि, ए झाड़ू मालिकानी हेछि, से तारो पिला थिला काको पचारु नै। एडी ताको प्रॉपर्टी करि देई, ताको गाड़ी किनि देई, ताको सब संपत्ति बाड़ी किनि देई कि से लोक कोन करिछि। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु। कहा ठारू परामर्श नेबे, कहा ठारू परामर्श नेबे नै, एटा भल जानि थान। का को प्रेयर रिक्वेस्ट देबे, का को देबे नै जानि थांतु। आपन को घर रो भितरी कथा बंधु बांधव कहिबे नै, जने प्रार्थनाकारी को कहिबे जे आपन को कथा को गोपन रखि पारिबो। कथा गोपन किए रखे, जे यार घरे ता घरे बुले नै, से आका कथा गोपन रखे। जो लोक ए घर माउसी से घर पिउसी, से लोक कथा गोपन रखे नै। जो लोक बारंबार फोन रे गपु थाए, से कथा गोपन रखे नै। आपण बेसी विश्वास करंतु नै, सबुट विश्वास योग्य निर्भर योग्य होचंदी प्रभु। सेते बेल जा जदि के मिलु नांती, केवल प्रभु को आका कहता तो का को कोंतु। प्रभु मान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु। धार्मिक लोक पाखो को लोक माने परामर्श नेबा कासिबे, से माने अन्य मान को पथ दर्शक हेबे। धार्मिक विषय कहिला बेलकु धार्मिक रो विषय आउ गोटे विषय न कहले तो हबो नै। कि देखिबा 10 पर्व हितोपदेश 10 पर्व 32 पद। धार्मिकर अष्टादर तुष्टिकर कथा जाने, मात्र दुष्टर मुख कुटिल कथा कहे। बस धार्मिकर अष्टादर, आपन अष्टादर को टेस्ट कर देखिबे हला, आपन पूरा हेलेनी ना नाही बोली लेखा दाउची। धार्मिकर अष्टादर तुष्टिकर कथा जानई, माने धार्मिक केमितिका कथा कहे, से अन्यर आशीर्वाद युक्त कथा कहे, अन्यर मंगलजनक कथा कहे, मात्र दुष्टर मुख कुटिल कथा कहे। देखिबे दुष्ट लोक माने कुटिल, जटिल,
हाँ विचित्र थे सर गोटे कहूवे तार अर्थ आहरी गोटे थी लेखा नथिबे बढ़िया माउसी बढ़िया देखा जाउछत बोले हसी दउथिबे कोन थट्टा करूछन से माने आपण भाबुचंती मते बढ़िया दोसुची बोली कहले बोली नाही थट्टा परिहास करती लोक माने किंतु धार्मिक अष्टादर अन्यर तुष्टि जन्माए प्रिय भाई भौणी माने आपणकर जीवा अन्य मानकर आशीर्वाद कारण होबार अछि आपणकर जीवार अन्य पाए मंगलर कथा बाहरिबार अछि आपणकर जीवा अनेक को पे आशीर्वाद कारण होबार अछि एमिति का जीवा प्रभु मते दियो बोली कोन जदि सेमति का जीवा नाही आपण कोन करबा अछि कांदिले बोले प्रभु कोन करिवे से स्वर्गीय अंगार गुडानी ज्वलंत अंगार आपणकर जीवार जाकिबे जदरा आपणकर जीवा सुचि हेबो प्रार्थना करंतु प्रभु मते गोटे प्रकार जीवा दियो प्रभु जो जीवार अन्य को आशीर्वाद करि पारबी अन्य मंगल करि पारबी अन्य उत्तम विषय कहि पारबी प्रभु मते सहाय्य करो बोली प्रार्थना करिबा दरकार कारण धार्मिक जेबे भी मुख फिटाए अन्य मंगल पाए फिटाए ताले चुप हे कि थाए बे बकबक हुए नहीं प्रभु मान को अनुग्रह करंतु धार्मिक मस्तक धार्मिक जीवा धार्मिक अष्टादर कथा में देखली धार्मिक अष्टादर केमती तार अष्टादर कौन थाए तुष्टिकर कथा थाए माने से ओठ फिटेइले पाटी खोलिले अन्यर मंगल ही बाहर देखिए के जण जाओ भलो हैला भलो पड़ी थाओ भलो रे थाओ भलो प्रभु तुमर मंगल करंतु एटा के कहइबो किंतु दुष्ट कौन करिवो कुटिल कथा से जा भी कहइबो खाली टेड़े मेड़े कथा कहइबो से कौन खाए के जाने गाईटा घास खाई की क्षीर दउची आमे क्षीर पी की विष बाहर करूछु सत नहीं भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु ए गाईटा कौन खाए घास खाई की क्षीर दिए किंतु आमे क्षीर पी की विष दे से प्रभु मान को अनुग्रह करंतु आमर अष्टादर आमर जीवा अन्य पाई गोटे आशीर्वाद कारण हेबार अछि आमे दुखी लोक पाई कष्ट थिबा लोक पाई आमर अष्टादर गोटे मंगलर कारण हेबा दरकार पढिबे से 10 पर्व तार 20 पद भी पढंतु धार्मिकर जीवा मनोनीत रूपातुल्य मात्र दुष्टर हृदय अल्प मूल्य हम अष्टादर कथा देखिलु एबे जीवा कथा देखुछ गोटे होची लिप्स आ गोटे टंग तार अष्टादर तुष्टिकर कथा कहे धार्मिकर जीवा मनोनीत रूपातुल्य मात्र दुष्टर हृदय अल्प मूल्य धार्मिकर अष्टादर अनेक को प्रतिपालन करई खाली तुष्टिकर कथा कहइबो नाही अन्य मानकर प्रतिपालन भी करिबो देखो अष्टादर पुणी प्रतिपालन करे धार्मिकर जीवा मनोनीत रूपातुल्य आपण का जीवा कौन रूपा 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 भाभी देखंतु आमर जीवा केमिति हेबा दरकार आपण अन्य पाई गोटे आशीर्वाद कारण होउचंती कि आपणकर कथा सुनी कि लोक माने आशीर्वाद पाउचंती देखिबे के जनकर कथा बार्ता सुनिले खाइला भलिया लागे एते सुंदर कथा हुंती चिकनिया कथा नुहे हैला चिकनिया कथा अलगाडा मु चिकनिया कथा कहू नै हैं आशीर्वाद युक्त कथा सियानिया कथा नुहे आशीर्वाद युक्त कथा मंगलर कथा कहंती धीरे कहंती भलो कथा कहंती आशीर्वाद कथा कहंती मंगलर कथा कहंती प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु हमर कथा आशीर्वाद युक्त कथा हेबा दरकार प्रभु मान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु प्रत्येक को सहाय्य करंतु 11 पद पढ़िबे 10 पर्व 11 पद हां धार्मिकर मुख जीवनर निर्झर मात्र दुष्टर मुख दौरात्म्य ढांके देखंतु अष्टादर पर हला मुख धार्मिकर मुख जीवनर निर्झर केंति लेखा धार्मिकर मुख जीवनर निर्झर
ସେଠୁ ଜୀବନ ବାହାରେ। ଆପଣ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏତେ ଦିନ ଆମେ ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ହେଲାଣି, ଟିକେ ବଦଳିଲାନି। 50%, 20% ନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ମୁଁ ମରିବା ଯାଏ ସେମିତି ଏକା ଥିବି ବୋଲି କହୁଛୁ। କେତେବେଳେ କଣ କହନ୍ତି, ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ନା ସେମିତି ଥିବି। ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ ବଦଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବଦଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଇଟ କା ଜବାବ ପଥର ସେ ବୋଲେ ଘର ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଜଣେ କହିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଚୁପ ହେଇ ରହିବାର ଅଛି ବେଷ୍ଟ। ଜଣେ ବକ ବକ କହୁଛନ୍ତି ଚୁପ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି କଣ, ତୁ କାହିଁକି ତୁ ନେଇକି ରହିଛୁ, ତୋର ପାଟିରେ କଣ ଯିବା ନାହିଁ, ତୁ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମତେ କହିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା, ତୁ ନୀରବ ଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନଥିଲି। ତୁ ଯଦି ପାଟି ଫିଟେଇ ଥାନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଚୋପା ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଚୋପା ବାହାର ଆଳୁ ନା କଣ ଚୋପା ବାହାର କରିଦବ, ଚୋପା ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଅଷ୍ଟାଦର ଧାର୍ମିକର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାର ଅଷ୍ଟାଦର ବି ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାର ମସ୍ତକ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାର ଜିଭା ବି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାର ଘର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାର ପରିଶ୍ରମ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏମିତି କର ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମୁଁ ମସ୍ତକରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ। କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାର କୋଉ କୋଉଟା କାମରେ ଆସେ? କୋଉ କୋଉଟା କାମରେ ଆସେ? ତାର ପତ୍ର କାମରେ ଆସେ, ତାର ମଞ୍ଜା କାମରେ ଆସେ, ତାର ଫୁଲ କାମରେ ଆସେ, ସେ କଦଳୀ କାମରେ ଆସେ, ତାର ଚୋପା ବି କାମରେ ଆସେ। ତାର ଚଟଣି ବନାନ୍ତୁ, କଦଳୀ ଚୋପାର ଚଟଣି କି ସ୍ୱାଦ ଥିବ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ତାର A to Z କାମରେ ଆସେ। ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଦଳୀ ସେ ଏଇଟା ବାହାର କଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ଥିଏ ନା ଡଙ୍ଗା ବନେଇକି ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣି କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କାମରେ ଆସେ। କୋଉଟା କାମରେ ଆସୁନି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ କର ବୋଲିକିରି। ଆମେ କଦଳୀ ଗଛ ନା, ଆମେ କି ଗଛ? ଆମେ ବର ଗଛ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆଉ। ଯିଏ କେବେ କାହାର କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜାଗା ମାଡି ବସିଥିବ। ଯିଏ ତା ତଳକୁ ଗଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଚଢେଇକୁ ବସେଇକି ଛାଡି ବସେ, ତା ତଳେ ବି କିଏ ବସି ପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ କର। ସେ ଗୀତଟା ଆମେ ଗାଉ ବେଳେ ବେଳେ, ଆଶିଷ ନିର୍ଝର ମତେ କର ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଶିଷ ନିର୍ଝର ମତେ କର ହେ ଯୀଶୁ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ, ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ର ସୋର୍ସ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବ। ଖାଲି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 10 ପର୍ବ ତାର 28 ପଦ, ଧାର୍ମିକର ଆଶା ଆନନ୍ଦଜନକ ହେବ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ଭରସା କ୍ଷୟ ପାଇବ। ବାସ୍, ଧାର୍ମିକର ଆଶା ବି ଅଛି ବୋଲି ହେଲା। ସବୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ବି ଆଶା କରେ, ଧାର୍ମିକ ବି ଆଶା କରେ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକର ଆଶା କିଏ? ଯୀଶୁ। ଧାର୍ମିକର ଆଶା କିଏ? ଯୀଶୁ। ସେତେବେଳେ ଗାଉଛୁ, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା। ଅଧାର୍ମିକର କିଏ ଆଶା? ଅଧାର୍ମିକର ଆଶା କିଏ? ଧନ ମୋର ଆଶା, ଚାକିରି ମୋର ଆଶା, ଘର ଭଡା ମୋର ଆଶା, ଜମିବାଡି ମୋ ଭରସା। ତାର ସେଇଟା ଆହୁରି କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଜମିବାଡି, ଘର ଦ୍ୱାର, ପଇସା ପତ୍ର, ସେଇଟା ତାର ଫୁଟାଣି ତାର।
तार फुटानी सेटा किंतु जिसु तुम्हें मोर आशा ए गीत जो भाई लिखिचंती तांको सहित दिने साक्षात थिला तांकर टिके हार्ट रे ना कोन गोटे प्रॉब्लम भला टिके टिके देखा गला तांको देह सुस्थ अछि मु बसिछि जनक घरे जड़े प्रभु दासक घरे से आसिले बड़ दुख रे आसिले बड़ दुख रे आसी कि कहले भाई मोर टिके हार्ट टा बाहरी छि मोर अंक टिके बाहरी छि मु तांको देखली कहली तमरो गीत गाई गाई लोक माने सुस्थ हो जाउछंती तम गीत सुनी लोक माने शांति पाई जाउछंती ए गीत सुनी कहली टिके गाइबा से गीत जिसु तुम्हें मोर आशा गौरवमय भरोसा तापरे प्रार्थना कलु तापरे गले शांति रे अछंती मु कहबा पाई चाहे धार्मिक आशा कोन लेखा जाउची आनंदजनक आमर आशा हमको दुख दिए नहीं दुख दिए नहीं आमर आशा अच्छी ना आमर प्रभु आशा भरोसा से आमर मु आपन कहूतिली थरे मोर देह टिके खराब थिला कोन हैला बोली डॉक्टर पाखु गली गला परे से कहला नहीं ये टेस्ट करबा छी सेटा टेस्ट बिकल करो टेस्ट कला से तापर कोन कोन रिपोर्ट बाहर कला मते कहले देखो तमरो देह बहुत खराब अछि तुम हमको डॉक्टर पाखु जीवो ट्रीटमेंट करिवो तुम हार्डली 6 मास खंडे बंचिबो आउ बेसी किछि चिंता नाही 6 मास पुणी मु बंचिबी से पुणी कहबो तापरे मु से डॉक्टर पाखु जाई नै किछि करि नै चुप हे गेलो 6 मास तो देखा जाओ क्या 6 मास है हैला से 6 मास पूरी करी आउरी केतना 6 मास हे करे आउरी केतना 6 मास हे गलानी एबे को 5 वर्ष 6 मास खंडे हबनी हैला प्रिय भाई भणी मान मोर कहबार उद्देश्य कोन प्रभु डिसाइड कले हमें मरिबु प्रभु फाइनल करवा अछि हमर डेट टा प्रभु फाइनल करंती कब जाना है कब तक रहना है वरीड होंतु नहीं जीवु तो शांति रे पळेबु थीबु तो आशा अछि प्रिय भाई भणी माने चारियाडे निराश चारियाडे परिस्थिति खराब सेही भीतर आशा रहछु ना मु थरे जनक घर को जाईतिली से भाईटा एते बाइबल पढ़ी प्रार्थना करी एते उद्योग जे मु तांको पचारली भाई आपनकर जीवन आज्ञा आपनकर स्त्री पिला को निश्चित भाव में परिवर्तन करिथिबो से लोग कहउछन नाही आज्ञा मोर जीवन नाही मोर स्त्री कर जीवन मते परिवर्तन करिछि बिल्कुल हां रे हेले तापर कहले आज्ञा दुखर कथा आज्ञा मो स्त्री एबे गिरजा प्रार्थना जाउ नांती बिल्कुल जा जो स्त्री तार स्वामी को परिवर्तन कला तार स्वामीटा पूरा विचित्र जंतु सेडा माने सेमती का जंतु गुडा रेयर मद पीब आनिक आलमेरा रे मद रखिथिबो हैला चिकन आनिथिबो बनै की देबार अछि एका पीबो नै चारटा सांग गुडा क्यान कर पीबो तार घरटा गुड मद भाटी भलिया एमिति कदर्य लोक को ए स्त्री लोक आंठे 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 प्रार्थना करी परिवर्तन कला ये परिवर्तन पर मद पीबा छाड़ी देला सब पैसा आनी कर स्त्री को देला स्त्री को पे स्कूटी किनि देला सुना किनि देला साड़ी किनि देला एबे स्त्री सब पाई कि जागतिक मना हेई जाईची ए स्वामीटा पढेची प्रार्थना से हेई जाईची बोले केमती डेंजरस स्टोरी गुडा को भाबी देखो एमिति एत सहज रे मोर छुट्टी बाची नाही हला ए सब टेंशन मोर मुंड को गरम कर देची तो प्रिय भाई भणी माने मु कहबा पाई चाहे जे धार्मिक कोन कहे केते सुंदर लेखा धार्मिक आशा आनंदजनक अटे आपण 30 पद पढंतु धार्मिक केबे ही घुंचा जीव नाही मात्र दुष्ट देशवासी हेबो नाही बस धार्मिक केबे घुंचा जीव नाही एटा होचे धार्मिक आशीर्वाद प्रिय भाई भणी माने धार्मिक लोक केबे घुंचा जीव नाही प्रभु ताकू केबे घुंचाइबे नाही ताकू के हलई पारिबो नाही ताकू के परित्यक्त करि पारिबो नाही ताकू के फोपाडी दे पारिबो नाही धार्मिक पाई प्रभु ए प्लान करिसंती खाली धार्मिक हेबा दरकार हम प्रभु आम पाई जो वाक्य देइसंती ताकू मानि के जीवन सजाड़ी के पवित्रता रे बढ़िबा दरकार प्रभु मान को अनुग्रह करंतु धार्मिक केबे घुंचा जीव नाही जदि आपण एई 10 अध्याय को आपण देखिबे एटा को आपण धार्मिकतार अध्याय बोली भी नहीं पारिबे हैला जंती प्रथम करंतो 13 को कोन बोली कहउछु प्रेमर अध्याय नै कि गीत 119 को वाक्यर अध्याय
এইটা को धार्मिकतार अध्याय बोली आपण कहि परिबे एठी खाली धार्मिकता विषय बहुत लिखा है। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु प्रत्येक को सहायता करंतु तांकर वाक्य ध्यान करबा समय रे हमें प्रत्येक आपण आपण जीवन को हमें समीक्षा करू जे प्रभु मते सहायता करो प्रभु धार्मिक जीवन काटिबा पाए मते अनुग्रह करो पढ़िबे टिके 10 पर्व तार 24 पद दुष्ट लोक जहा भय करे ताहा ही ताहाकु घटे मात्र धार्मिकर मनोवांछा ताहाकु दिया जीव कौन लिखा जाउछि केते देखंतु धार्मिकर मनोवांछा ताहाकु दिया जीव जेते लोक मनोवांछा करबा लोक महानी देखंतु कार मनोवांछा नहीं सबरो मनोवांछा अछि लिखा जाउछि धार्मिक लोक को तार मनोवांछा दिया जीव आपण जो पोस्ट रे आसीबा पई चाहउचंती जो प्रमोशन चाहउचंती जो ब्लेसिंग चाहउचंती आपण फैमिली पई चाहउचंती ए सब मनोवांछा का को दिया जीव धार्मिक को दिया जीव धार्मिक को ताहारो मनोवांछा ताको दिया जीव केते सुंदर कथा मनोवांछा लाइट आलो धार्मिकर मनोवांछा ताहाको दिया जीव तो प्रिय भाई भौणी माने हमर मनोवांछा विषय रे आमे गुडे कथा कहूछु किंतु आज बसिबा समय हमर मनोवांछा को आमे देखबा मु केते वांछा करे बहुत वांछा करूची हेउ नाही किछि आज्ञा मोर इच्छा एटा आज्ञा मोर इच्छा सेटा आज्ञा मोर इच्छा अमुक आज्ञा मोर इच्छा समुक आज्ञा मु एटा इच्छा करछि आज्ञा मु सेटा इच्छा करछि आमे गुडे विषय भाबुछु हो नाही काई कि धार्मिक पे आशीर्वाद अछि कोन तार मनोवांछा ताको दिया जीवो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु केते सुंदर विषय बाइबल लिखाई छी प्रभु चाहंती हमर क्षुदा आज धार्मिकता पे बढ़िबा दरकार आपनकर क्षुदा मोर क्षुदा तृषा धार्मिकता पे आसीबा दरकार कारण परमेश्वर धार्मिक को ताहार मनोवांछा ताको दियंती प्रभु को नाम रो स्तुति हो प्रभु को नाम रो गौरव हो आउ पढ़िबे 11 पर्व तार 23 पद 11-23 धार्मिक मानक बांछार फल केवल मंगल मात्र दुष्ट मानक भरोसार फल क्रोध हाँ धार्मिकर जो बांछार फल केवल मंगल धार्मिकर मनोवांछा ताको दिया जीव अच्छा कौन सेटा केवल मंगल कारण प्रभु सेटा अमंगल जग करिवे नहीं केवल मंगल रही जीव मंगल दिया जीव आज प्रार्थना करिबा प्रभु मते धार्मिकतार पथरे कढै नियो प्रभु मते धार्मिक जीवन काटिबा पे सहायता करो प्रभु अधार्मिक मान को देखि जेपर मु विचलित न हुए मु व्यतिव्यस्त न हुए प्रभु मते सहायता करो प्रिय भाई भौणी माने आज प्रभु आपण को मते कथा होचंती व्यक्तिगत भाबरे कथा होचंती हमर गुडे रिग्रेट अछि हमें गुडे डिसअपॉइंटमेंट नै के बंचुछु हमर फैमिली को हमर हेल्थ को हमर घर को हमें विषय नै के हमें बहुत मात्रा रे भांगी की इतस्तत विचलित हो जाउछु काई कि हमर मनोवांछा पूर्ण हो अनेक कोती आज्ञा मोटा भाबितिले आज्ञा हेला नै आज्ञा मोटा चाहूतिले आज्ञा हेला नै आज्ञा मो सेटा भाबितिले आज्ञा सेटा हो बोली हेला रे आज्ञा मोर जीवन रे काई कि हेला नै धार्मिकर मनोवांछा प्रभु ताको दियंती आ तार मनोवांछा तार मंगल ही अटे तार मंगल अटे 15 पर्व 28 पदटी देखिबे 15-28 धार्मिकर मन विवेचना करी उत्तर दिए मात्र दुष्ट मानक मुख मंद कथा ढाली पकाए हाँ कौन लिखा जाउछि धार्मिकर मन मध्य देखो मस्तकर मु कहू मस्तकर पाद जाए से गोटे ब्लेसेड मैन अटे ब्लेसेड पर्सन अटे धार्मिकर मन विवेचना करी उत्तर दिए भाबी की उत्तर दिए से अनेक लोक कही की भाबंती नहीं अनेक लोक भाबी की कहती जने कही की भी भाबंती नहीं दुष्ट लोक से माने जने भाबी की कहती धार्मिकतार चिन्ह सेटा कहबा पूर्व शतबार भाबंतु कारण मुखरु थरे कथा बाहरिले आ लेउटी आसे नहीं आशीर्वाद हो अभिशाप हो जहा हो
କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା ଦରକାର, ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଟାଇପ କରି ଛାଡି ଦଉଛୁ, ଟିକେ ଭାବିବା ମୁଁ କଣ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛି, ଏଇଟା ମତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଧାର୍ମିକର ଚିହ୍ନ ଯେ ଧାର୍ମିକର ମନ ବିବେଚନା କରି ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବିକି କହିବି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଜଣେଇବି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କହିବି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ବିବେଚନା କରି କଥା ହୁଏ। ସେ ହଠାତ୍ ନେଇ କୋଉ ଜାଗାରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦିଏ ନାହିଁ, ସେ ହଠାତ୍ କାହାରିକୁ ପଇସା ଦିଏ ନାହିଁ, ସେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ ନିଏ ନାହିଁ, ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଗେଇ ନାହିଁ, ଘର କାମରେ ଆଗେଇ ନାହିଁ, ଜମି କିଣା, ସେ ଭାବେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଧାର୍ମିକର ମନ ବିବେଚନା କରି ଉତ୍ତର ଦିଏ। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ମନ୍ଦ କଥା ଢାଳି ପକାଏ। ଯେତିକି ଭିତରେ ଅଛି ତାର ବିଟରନେସ ଟା, ତାର ୱର୍ଷ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ, ତାର ଚକ୍ରାନ୍ତ, ତାର ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ସବୁ ବାହାରି ପଡେ ତାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୁ ମୋର ସନ୍ତାନଠୁ, ତୁ ମୋର ବିଷୟ ଘେନି ଚିନ୍ତା କରେ। ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ତ ଲାଳାୟିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକର ମନ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ 10 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକର ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଷୁଧାରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଦୁଷ୍ଟର କାମନା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକର ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଷୁଧାରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କି କଥା ଲେଖାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଷୁଧାରେ କ୍ଷୀଣ ହବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କ୍ଷୁଧା ସକାଶେ ସେ କେବେ କ୍ଷୀଣ ହବନି, ଖାଦ୍ୟ ସକାଶେ କେବେ କ୍ଷୀଣ ହବନି। କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଧାର୍ମିକର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡାକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ପରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଛରେ ଯାଉଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପଛରେ କାଙ୍ଗାଳିକି ଧାଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା କଥା, ଯେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମର ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଲାଳାୟିତ ହେବା ଦରକାର, ଆତୁରତା ବଢିବା ଦରକାର। ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଇ କାଙ୍ଗାଳି ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକର ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଷୁଧାରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପଢିବେ ଟିକେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 37 ପର୍ବ 25 ଆଉ 26। ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି, ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଧାର୍ମିକକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବା ତାହାର ବଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଦେଖି ନାହିଁ। ସେ ଦିନ ଯାକ ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଉଦ୍ଧାର ଦିଏ, ପୁଣି ତାହାର ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବନି, କେବେ 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 ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାଇବଲ କୁହେ, ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର ତା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ରହୁଥିବେ କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, କଣ ପିଇବ, ତମ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାର ଯତ୍ନ ନେବେ, ତାର ପରୀର ଭାଗ ତାକୁ ଦେବେ। ଏତେ ବଡ ମହାମାରୀ ପଳେଇଲା, ଭୋକରେ ମରିନାଉ ଆମେ। ମଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମର ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖି, ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କୁଆଡୁ ବାହାରୁ ପଇସା ମିଳୁଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ପଇସା ମିଳେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମିଳନ୍ତି, ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ମିଳନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭୁ ମିଳନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମିଳନ୍ତି। ଏଟା ମନଗଡା କଥା ନୁହେଁ। ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେ ଦେଖିବ ସେ ଜାଣିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। କଣ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ପଳେଇବେ କି? ସେଥିପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡାକ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଦେଖ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଦେଖ, ଜାଣିବ ଯୀଶୁ କିଏ, ଯୀଶୁ କଣ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ପାଇଁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଛାତ କଣା କରି ଗଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷୁଧାରେ ମରେ ନାହିଁ, ସେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜମିର ଫସଲ କାଟି ଲୋକ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି,
ଫସଲ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଭୋକରେ ମରି ନାହିଁ, ଭୋକରେ ମରିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଧାର୍ମିକକୁ କେବେ କ୍ଷୁଧାରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ବଡ ବ୍ଲେସିଂ ଏଟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ, କେତେ ବଡ ବ୍ଲେସିଂ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆସ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ମତେ ଦୟା କର। କାରଣ ଧାର୍ମିକର ବଂଶ ଗୋଟେ ଅଛି, ଧାର୍ମିକର ବଂଶ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରି ନାହିଁ, କରିବ ନାହିଁ। এইটা ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆତୁର ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତି, ତ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। 10 ପର୍ବ 7 ପଦ ଦେଖିବେ, ହିତୋପଦେଶ 10 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଧାର୍ମିକର ସ୍ମରଣ ଧନ୍ୟ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ନାମ ପଚିଯିବ। ଧାର୍ମିକର ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମାଜରେ ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସ୍ମରଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ କେହି ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଶନରୀ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକର ସ୍ମରଣ ଧନ୍ୟ, ଯେବେ ବି ତାକୁ ଲୋକ ମନେ ପକାଇବେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ପକାଇବେ। ଆମେ ସିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କୁ ଯେବେ ବି ମନେ ପକାଉ ବ୍ଲେସେଡ ମ୍ୟାନ ବୋଲି ମନେ ପକାଉ, ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ବ୍ଲେସେଡ ପର୍ସନ ବୋଲି ମନେ ପକାଉ। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉ ବ୍ଲେସେଡ ପର୍ସନ, ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ। ଧାର୍ମିକର ସ୍ମରଣ ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ପରି ବଞ୍ଚୁ, ଧାର୍ମିକ ପରି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ପରି ମରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିଲିୟମ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ମରଣ ଧାର୍ମିକର ମରଣ ତୁଲ୍ୟ ହଉ। ଧାର୍ମିକ ପରି ବଞ୍ଚିବା, ଧାର୍ମିକ ପରି ରହିବା, ଆମର ଜିଭା ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଆମର ଅଷ୍ଟାଦର ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ଧାର୍ମିକର ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ତାର ମୁଖ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହବ, ତାର ମସ୍ତକରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବ, ତାର ଆଶା ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ବଂଶ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ତାର ମନୋବାଞ୍ଛା ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ଧାର୍ମିକତାର ଗୃହ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜନକ ଗୃହ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଘର ଉତ୍ପାଟିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ପଢିବେ ଟିକେ 22 ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ, ହିତୋପଦେଶ 12 ପର୍ବ 21 ପଦ। ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଅନିଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏ ଲେଖା ଧାର୍ମିକକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ, ମାତ୍ର ସେ ସବୁରୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତା ମାନେ ତାକୁ ବିପଦ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା। ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ ମାନେ କଣ? ତାକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଜଣେ ଭଉଣୀ ସର୍ପ ଦଂଶନରୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ସମୟରେ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇ ସାରିଥିଲେ। ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଆମର କ୍ଷୁଧା ଆଉ ତୃଷା ରହିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ମୁଁ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବି, ମୋର ଲାଇଫ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ହେଇପାରିବ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ଆମର ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହବ, ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହବ, ଆମର ମୁଖ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହବ, ଆମର ମସ୍ତକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହବ, ଆମର ସ୍ମରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହବ, ଆମର ବଂଶ, ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସେଡ ମାଇଣ୍ଡ ଟା